Exit silang daddy and mommy. Let's continue the games. Wala pa tanahuman. This is our last game. After dinner, compress. I-off ko sa music. Our next game, wala na ni kaubanay. This is individual game. Since dali man ang loser, dili ko mag-start, dito ang last. Our next game, we will have to play the name game or the survey game. Ang mechanics, ask na kong question sa naguna. Wala ka nang answer, wala siya matubang lingkod out. Lang to na mabiling ko sa nalang. The best man, woman standing is the winner. Okay? Trial game sa trial game. Okay? Listen. Kung unsay the answer sa naguna, di na pwede balingkod ang the answer. Okay? Trial game. Name at least one of your favorite color. Green, yellow, red, pink, purple, fuchsia. Maroon. White. Black. Mo na ha? Okay. Move forward. Dali ka mo malayan man. Dali. Okay. Dali ko mag-start, dito ang last. Okay, kasi sila man ang loser, dali ko mag-start, then after ako sa i-shuffle, dito ko mag-start, dali ang last. Okay. Proper game. Lesson. Tagaan ka mong clue. Kitang ka na na-enjoy birthdays from January to December. January, February, March, April, May, June, July, August, November, December. But sad to say, na-enjoy mga out ninyo. So paminaw na dyan po sa taguna ninyo. Okay? Ready? Name at least one of your favorite month sa calendar from January to December. Nga! Walay bear! August. January. March. April. October. Oh, Ma'am Bear, out na ka. July. Wala kay July, pasok. February. Feb, sorry, you're off. Oh, and August. Ma'am, sorry. Oy, tanong ka sila na lang. Oy, napapagpagaan nila ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Try ko mag-start. Dito ang last. Ma'am, wala kayo out. Ako ibalik ang microphone. Change answer. By the way, sa mga friends and relatives sa tubangan to, go in sa correct answer, okay? Mag-start sa kuni sir. Kinsay ko yung ani? Kinsay ko yung ani? Sir, tugluin ha? Sa correct answer next. Kinsay ko yung ani? Oh, madala ha? Oh, yun na. Tugluin sir ha? Oh, kani. Asa ni siya? O, tugluin ninyo ha sa correct answer. This one. Oh, say, and si ma'am, dito lang ni si ma'am, no? Oh, si ate girl, asa ka naglikod? Matutuluin ninyo sa correct answer na siya, dito sa correct si sir, laban lang. Asa man sir, palayo ba sa ngayon? Okay. Ready? Clue! Only in the Philippines. Makita lang sa Pilipinas. Nalirade tabo sa Pilipinas. And the best clue, last year, nakalingkod na itong new president. My question is, name at least one of your favorite or not favorite president sa Philippines. Emilio Aguinaldo. Oh. Anthony. Oh, the answer na sorry mo, you're all na specific kay Duham. Correct. Sila na lang. Out na si ma'am, okay? Turn sa mag-start. Dito ang last. Ma'am, if wala kayo out, ako ibalik ang microphone change answer. Okay, clue. Ato ning gamiton sa atong panimalay, labi na sa atong mga nanay. Name at least one of your favorite brands sa mga sabong panglaba. Ay, Sir. Pride. Color. Manang sir, sorry, you're out. Okay, basta ko mag-start. Okay. Oh, karon. Clue! Again, only in the Philippines. Makita lang sa Pilipinas. Dinirani tabo sa Pilipinas. And the best clue, makita sa siya as a movie or a teleserye. Name at least one of your favorites na mga Pinoy superheroes. Encantadia. Darna. Luna Sangre. You said plastic man.
Ma'am, sorry, wala. Ang answer ko na is plastic man. Dapat plastic man. And, Captain Barbell. Sila na lang, okay? Oh, dito sa mag-start, dito ang last. Okay, clue! Ato ning gamiton everyday. This is one of our source of telecommunication. Name at least one of your favorite name and brand sa mga cellphone. Samsung. Blueberry. Blueberry, ma'am. No blueberry. Blackberry man, ma'am. Blueberry, pagkaon man na. Wala ko sa sir. Blueberry is pagkaon na. Blackberry, ma'am. Blackberry, dili blueberry. Ang blueberry, pagkaon man na, sir. Wala pa di-announce ang blueberry, ma'am. Oh, and Huawei, sila na lang tulog. Okay. Forward, please. Okay. Clue! Pwede sa call. Okay. Sa'yo na kayo niya. Ato ning gamiton kung kita maligo. Name at least one of your favorite brands sa mga shampoo. Ano shampoo? Hindi. Cancel. Exo. Sorry. Kasi shampoo ang consent. Conditioner. Tuwa na lang! Tuwa na lang! Wala ka, sir. Okay. One of them is our winner. Okay? Brains ko mag-start. Ako naman ninyo, ha? Okay. Kinsay, tagtungod, ani. Ma'am, siya, kalayo naman ninyo. Kani. O, nalala na kayo, ha? Okay. Pwede ba doon rin? Final question. Kanina, cellphone. Karon, ang ipasta sa cellphone na magamit lang sa Pilipinas. Name at least one of your favorite brands sa mga SIM cards. Sun. Dito. Smart. TNT. Blue. Sorry, ang other smart. We had a winner! Then Mommy will give the prize. Sir, by the way, he's from group 1. So, pa siya and also, Mommy, pagkain ang prize. We call on Mommy and Daddy in front together with the birthday boy. Picture na mga picture kayo na dinner na ta. Wow! By the way, sa kadaghan nila, siya actually survive. Okay, picture sa akin, sir. Okay? Okay, thank you so much, sir.